morning, I2 family. I hope तुम सगळी बरे आहात and welcome back to our channel. Good morning, everyone. And good morning from girl also. Say good morning. Yes, girl, good morning. आणि आज मंडे आम्ही आयसन मिसळ वचपा लागले आणि एवरीडे वयतो तेन्ना Yes. येस आणि आयचो ब्रेकफास्ट आम्ही ब्रेड आणि आयज बटर खातली ब्रेड बटर मागीर बेटा आम्याचे गलूचे मसाज घेवपाक बसला येणे पापा बरो गलू हाय गलू सो सियर गुड मॉर्निंग गलू हाय गलू जालो जालो शो व्हाट हॅपन हाय गलू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग we are going up गलू okay. One eternity later. गुड आफ्टरनून I2 फॅमिली. आज आता मारगांव वचून येयला. म्हाका एक अर्जंट कामा लागून हांव वचपा पडलें मारगांव आनी मारगांव आसतना ताणें म्हाका कॉल केलो सांगता नॅचरल्सान आसतना खंय आयस्क्रीम अटेंड कोकणांत रुचेल खंय हांवपा आनी ह्या दिसान वतूय पडना आनी गरमी जाता की सगळें मिक्स जाता क्लायमेट आनी म्हाका ते सायड आख्खो रावंड व्हरपा पडटा म्हण हांव आनी वचना तेशी येता आसतना हिंगा अमुलांकूसान घेवन येयलें तेका थिंग तेन्ना कोकणान मेळ्ळें सो बेश्टी घेवन येयलें तेका स्ट्रॉबेरीज आनी आयज फिजिओ बरीकून वचपा जाय सो मागीर मेळटा तुमकां. You miss Cocomelon, you miss Agnes, and Sweetie, your friend, Sweetie. Where's Sweetie? Huh? Sweetie is your friend, baby? Huh? Sweetie. Hello. Where's Sweetie? Oh, hello. गुड इवनिंग I2 फॅमिली. आम्ही आफ्टरनून मागीर फिजिओ पर्यंत इन बीन हेंचो नांवान डिनर कोण रेडी जालाय आणि यांचे गलू गलू दोन उतर सांगत तुमकां गलू टेल समथिंग शे हाय दे हाय ते आयज येवन बसला आपूण सारकें आनी आयज आमी कांय शूट करूं ना कित्याक हांव मातशें बिजी आसलेलें आनी मागीर इवनिंगूय फिजिओ पर्यंत गेल्ली आनी तेका लागून कांय शूट करपाक मेळना न्हू रे. मॉर्निंग मातशें अर्जंट काम पड म्हाका मारगांव वचपा सो हांव थिंग वचना मागीर थिंगा गेलो हाफ डे सो मागीर येनूय बीन मागीर मातशें कोत रेस्ट करून मागीर फिजिओ पर्यंत गेली आनी आमगे एक सबस्क्रायबर आहाय आल्बा डिक्रूज फ्रॉम नॉर्थ गोवा तिने लास्ट वीक रिक्वेस्ट केल्ले एक तेका आमगे काजरा जें लास्ट सॉंग म्हणून न्हू तें म्हणजे तें दीस उदेलो तें म्हूण तेका तेमी आनी तेगे फॅमिलीन रिक्वेस्ट केल्लें आमकां सो ते आयज आमी सॉंग तेका डेडिकेट कोताय आल्बा डिक्रूज फ्रॉम नॉर्थ गोवा तेका आनी तेगे फॅमिली आनी तेणें प्रॅक्टीस बीन कांय केलें ना कित्याक आमकां टायम मेळना आसलेलो प्रॅक्टीस करपाक सो तशें आमी हें केलें तें रिकॉर्ड केलां. आय होप तांकां तें लायक जातलें आनी दॅट्स इट फॉर टुडे. आय होप तुमकां आमगे व्लॉग लायक जातलो. प्लीज डू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू आवर चॅनल. सांगपा सोदता रे That's it. मोग आसूं. मोग आसाय आनी तुम सदां मोग दाखयता म्हण आमी तुमकां थँक्यू म्हणटाय आनी शेअर करता राय आमगे व्हिडिओ आनी बरे बरे कमेंट दाखया आमकां आनी आमगे फॅन्सिया बेबीकूय जायत कमेंट्स दिल्याय तुमी आनी तेका तेणेय थँक्यू म्हणला एक्चुली तेका कॉल केल्लो स्पेशली तेगे मामा हय सो ते आमी फोन बीन केलो जाल्यार ते उलयना तेका मातशें हें जाता लायक ते इमोशनल फोन केलो जाल्यार रोखडे आपल्या मामाक फोन दिता तें तेका रडपा येता मागीर आमनाय जाल्यार हांव सपोज आहा न्हू तेजे बरें जाल्यार बरें उलयता तें आनी फोनाचेर उलोवपाक तेका रडपा येता सो दॅट्स इट. गुड नायट एंड मोग आसूं आनी तेगे सॉंगचे बाय.
Sudelong आमच्या जीवितात बुरलो sacramental sopan dilo juramental Corstaplo Raun viswasan Visual solo No que trato Por no faclo Sobot fulanto Ban pascalum E pulato Di tanto can Kismo gato Visual solo No que trato Por no faclo Sobot fulanto Ban pascalum E pulato Di tanto can Kismo gato Mali Moladi Tumo chashitan As Koshin Nelevaka Dito Mozomo Sodan stuka Lolomoka Jasangata Visual por solo No que trato Por no faclo Sobit fulato Ban pascalum E porato Di tanto can Kismo gasol Visual por solo No que trato Por no faclo Sobit fulato Ban pascalum E porato Di tanto can Kismo gasol Canal Amin Zao chino doshi Sukan Dukan Rao chi zoshi Wado Upraslar Nibiyonchi Raul Sangatan Furo Korshin Svarpo solo Con que trato Por no faclo Sobit fulato Ban pasgalum E porato Di tanto can Kismo gato Svarpo solo Con que trato Por no faclo Sobit fulato Ban pasgalum E porato Di tanto can Kismo gato